आंदोलन करू दिन नारी निर्यातन नारी दुष्कर्म जेल बसबू बीजेपी परोक्ष बीजेपी आईबीपी संपर्क कौन समाज में शिक्षक मान जो निम्न धरण कार्यकलाप होता आम संस्कृति लज्जाजनक कथा सौरभ साहू जी एनएसआई कार्यकर्ता सी लिखी कि नाई आटेडेंस क्लीयर न हो पार तुम एपरी मिठा आलोप लगौच सान ना से पॉलिटिक्स करके आम भौणी को निर्यातना देले चरित्र हानि कले। दर्शक बंधु सौम्याश्री विशीर हत्याकारी होती एबीवीपी छात्र संगठन ए नाराबाजी गत सप्ताह हेलानी बंद होबार ना धरुनी ता मध्य बलंगा कथा भी थिला बलंगा कथा को लेकिन आलोचना सरी नथिला ता भितर आउ गोटे नुआ घटना पुणी जन्म होगला जो एनएसयूआई छात्र संगठन नेता माने आज पर्यंत नाराबाजी करुले जे एबीपी छात्र संगठन पर सौम्याश्री विशी मृत्युवरण कर एनएसयूआई छात्र संगठन जड़े माने प्रमुख नेता सी आरेस्ट होती ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा एबीवीपी संगठन छात्र आम सहित आज उपस्थित अच्छा आम सहित आलोचना करवा। भाई आपन को स्वागत कर कर्तव्य न्यूज को। नाराबाजी ओडिशा रे चलती एबीवीपी संगठन होउची सौम्याश्री विशी हत्याकारी आपण कौन प्रतिक्रिया रखिए प्रकृत में कौन एबीवीपी संगठन सौम्याश्री विशी हत्याकारी आपण फैक्ट को चेक करना आमे आमर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदर समस्त कार्यकर्ता बालेश्वर एफएम कॉलेज समस्त कार्यकर्ता जेबे सौम्याश्री भौणी सहित ये अन्याय होता प्रथम हूँ एबीवीपी अखिल एबीवीपी कार्यकर्ता ही प्रथम जाकि स्टाण्ड करते से प्रिंसिपाल चैम्बर को घेराव हो प्रथम आरंभ करते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदर कार्यकर्ता माने अरे से आमको जो एनएसआई बीसीडी छात्र माने कार्यकर्ता माने एबीवीपी को आसिकी कहते एबीवीपी संगठन तांकर दायी से माने बोधे भूली जाउछन एनएसआई हो नारी नारी सत्ता यूनियन ऑफ इंडिया आपन तो भल भाव में काली न्यूज रे अवगत थिबे तांकर एनएसआई राज्य सभापति जो एनएसयूआई आपण मानक ना अभियोग आणुला जो एनएसयूआई छात्र माने राज्य रास्ता गड़ी जाऊे रास्ता बंद करुले ओडिशा बंद कर देते से ही छात्र संगठन नेता उदित प्रधान आज आरेस्ट दीर्घ 2 दिन तले कांग्रेस ओडिशा बंद नारा देला तार गोटे दिन जाइनी तांकर छात्र कांग्रेस नेता राज्य सभापति सी उदित प्रधान कोल्ड ड्रिंक रे निशा द्रव्य देई सहित दुष्कर्म करने अवसर में गिरफ होती बर्तमान से माने तांकर छात्र नेता माने बर्तमान कहउछन जे एबीवीपी ये गोटे माने प्रायोजित योजना आउ आमको आगु को आमर इमेज को हैम्पर करिया पई आ आमर स्वर को चापी देवा पई बीजेपी परोक्ष रे एबीवीपी संगठन को लगे बीजेपी परोक्ष बीजेपी आ एबीवीपी संपर्क कौन आमर एबीवीपी हूँ एक अणछात्रिक संगठन माने कहउछन परा एबीवीपी संगठन बीजेपी संगठन बीजेपी मारिची सौम्याश्री विशी को आपण बोधे भल भाव में फैक्ट चेक करना कारण आमे कहूना आज्ञा से जो मैंने आपनकर विरोधी से होती अंधभक्त से अनपढ़ अनएजुकेटेड इलिटरेट जुलाई 9 1949 मसीह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापन कराइला तो किए कहार बीजेपी केमी एबीवीपी हो मु देखुची आमे चर्चा जुआड़ू जाऊँ कथा आहरी भितर पशि पारे आप जो संगठन कथा कहते एत वर्षर संगठन बर्तमान एक साधारण चर्चा होची जे एबीवीपी संगठन एत सुदृढ़ संगठन छात्र मानक छात्र छात्री मानकर स्वाभिमान छात्र छात्री मानकर समस्या छात्र छात्री मानकर जेकोसी गोटे असुविधा हेले जदि ओडिशा रे किए स्वर उठाए सी हूँ एबीवीपी संगठन बर्तमान साधारण यह चर्चा होची एबीवीपी संगठन सौम्याश्री विशी मृत्यु पूर्व कहीं नाराबाजी कलानी कहीं ओडिशा व्यापी माने आंदोलन कलानी ए कथा मध्य साधारण बर्तमान चर्चा होबार आरंभ होउछ मु प्रथम भी आपन को कहि सारी एबीवीपी आमर केबे भी पॉलिटिकल इंटेंशन पे पॉलिटिक्स पे काम करे नहीं आमर कार्य बालेश्वर कार्यकर्ता माने आम सौम्याश्री भौणी पे स्वर उत्तोलन करिसंती एफआईआर देइसंती आंदोलन मध्य करिसंती आपण सोशल मीडिया रे क्लिप देखिथिबे प्रिंसिपाल आमर सुब्र संबित भाई जे आमर स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी सन्दी सी बसचंदी आम सौम्याश्री भौणी बसचंदी समीर सार भी बसचंदी तांको सहित आमर जो वीडियो वायरल हाँ से जो कोर्सी मीटिंग होजी तांको सहित आम आंदोलन करथिले प्रिंसिपाल चैम्बर को घेराव करथिले आमर पुलिस रे एफआईआर टू धरिकी समस्त प्रकार जेतिकी जाई परिबो आमर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा आंदोलन करिथिला जो आमर कुंभीर कांदना अच्छा दो मुंडिया जो अच्छा से संगठन भाया तो आम नुहे ना गोटे दिन आसिकी नारी सुरक्षा रे आंदोलन करूँ दिन नारी निर्यातन नारी दुष्कर्म जेल बसबू
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜଣେ ମାନେ ବାନ୍ଧବୀ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ 15 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଛ ମାନେ ଯୋଉ 15 ଜଣ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ 300 ପିଲା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କର ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ବୟାନବାଜି କରିଥିଲେ ଏ କଥାର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ସେ ସୌରଭ ସାହୁ ଯିଏ NSYର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ଲେଖିଥିଲା କି ନାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କ୍ଲିୟର ନ ହେଇପାରିବାରୁ ତମେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଉଛ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଚଲେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହାନି କରିଥିଲେ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି NSYର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଯେବେ ଏଭିଭିର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ଠିଆ ହେଲେନି, ପଲିଟିକ୍ସ କଲେ। ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ଆମ ଭଉଣୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଚରିତ୍ର ହାନି କଲେ, ତାଙ୍କର ମାନହାନି କଲେ। ତାପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ଏପରି ସେ ଆତ୍ମାହୁତି କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ ଆଟେନସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମାନେ ମାନେ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ NSUI ହଉ କି BCJD ଏମାନେ ହିଁ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରୋଭୋକ କରେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମର ଏଭିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ସେ ଆମର FIR କରିଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଥାଟାକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭୋକ କରେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭଉଣୀ ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇଦିଅ, ତମର ଏଇ କଥା ସବୁ ମିଥ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟାରେଟିଭ କରି 200-300 ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ ମିଥ୍ୟା ଲୋପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ଆଜି କହିବେ କି ତମେ ଏଭିଭି ବାଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିଛ ବୋଲି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭିଭି ତ ସିଏ ଆମର ଭଉଣୀ, ସିଏ ତା ଯୋଉ ICC କମିଟି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ନୁହେଁ, ସେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କମିଟି। ସେ କମିଟିକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାକାରେ ଯେତକ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରେଇଥିଲେ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସେଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେଥିରେ ଯେତକ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୀର ସାର୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଯେ ଏଠି ବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଉଙ୍କି ମାରୁନି ଯେ ସମୀର ସାହୁ ଭଳିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କେମିତି? ସେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି? ସେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମାନେ SP ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ସମୀର ସାହୁଙ୍କର ଏତେ କ'ଣ ମଧୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସମୀର ସାହୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏତେ ମଧୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେଟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଯୋଉ 23 ବର୍ଷର ଗେଣ୍ଡା ସରକାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯୋଉ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଶଳା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସମୀର, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିଯିବେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ସିଏ କୋଉ ରାଜନେତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରର କୌଣସି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି। ସେଟା ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ସେଟା ଆପଣ ତାମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯୋଉ ଡୋମିନେଟ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ସେଇ ତ ଯାଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟରେ ସେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥିଲା? ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଥିପାଇଁ BBB କେତେ କେତେ ଦୂର ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା? ବହୁତ ଥର କରିଛି। ଯେବେ ଆମର ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ 9 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ 8 ଜଣଙ୍କର କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର କରାନଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ 10 ଜଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା, 9 ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦିଆଗଲା, ସିଏ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶି। ସେଇଠୁ ହିଁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠାରୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯୋଉ ଫେଭର ମାଗିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟଟି ଫେଭର କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଭଉଣୀ ଥିବ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଫେଭର ମାଗିବା କଥା, ତମେ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଅଛ କି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ତମେ ଟିଚର, ତ ତମେ ଫେଭର ମାଗୁଛ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିଆଯାଏ।
गुरुଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ନିଆଯାଏ गुरु शिष्यर संपर्क हूँ देवतुल्य किंतु एबे समाजर चिंताधारा परिवर्तन हो जाइए समाज में शिक्षक मानकर जो निम्न धरण कार्यकलाप होची सेटा हम संस्कृति पे लज्जाजनक कथा आम संस्कृति को से तौक पकाउछन्ति पूर्वर जेपरी आमर गुरु शिष्य संपर्क थिला गुरुकुल जो प्रथा चलता ताकू मन पकेबा आम से संस्कृति को आम बजाय रखा समीर साहू जदि आपण भौणी सागर एमती करते कि जो बर्तमान सौम्यासी तो आम समस्त भौणी से ओडिशार जेतु भौणी था से आम समस्त भौणी तदि प्रकृत में तुम निज भौणी सहित एमती घटी था आ समीर साहू भाया अध्यापक तुम जीवन में आसते तुम्हें कौन कर निश्चित भाव मुझे सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा जिते हो पार कठोर कार्यानुष्ठान नबार सक्षम प्रशासन न शुणी शुणा बाध्य होता केमी बाध्य होता बर्तमान से बाध्य तो है सौम्यश्री था से सरकार अवहेला थिला कहार भी किसी गोटे अवहेला थी पार नहीं तुम आप मानुचन जो कहा ना कहार अवहेला अच्छी आज्ञा मुझे मानुची आम गणमाध्यम अवहेला होती जितेबाला न्यूज प्रसारण करा प्रथमे आमर किसी गणमाध्यम संस्था बजै नथिले भी आमे भी निजक दोषी मानुଛୁ आमर भी कोटी ना कोटी भूल रही आमर भी अवहेला रही आपण जदि सोशल मीडिया रे एक्टिव थिबे आपण देखिबे थ्रेड रे व्हाट गोइंग विथ इंडियंस इन यूरोप माने एपरी आसुची आगो दिन हो जाउची माने गोटे जिंस बारंबार आसुची तो एपरी आमर कहीं प्रशासन आमर जो आमर सोशल मीडिया हैंडल माने एमती कहीं करूना जो कौन प्रकार कौन कंप्लेन दर्ज करा जाउची कि कौन ट्वीट करा जाउची सेटा प्रथमे आमर आसीबा दरकार प्रथमे नोटिफिकेशन आमको आसीबा दरकार सरकार पाखे प्रथमे नोटिफिकेशन जाऊ से किसी गोटे माध्यम बाहर करूँ जदि कौन जगह सरकार को कौन जगह मेंशन करा जाउची बा टैग करा जाउची कौन नारी प्रति हो भौणी आम भौणी मान प्रति हो माँ प्रति हो कौटी भी किसी भी दुर्व्यवहार करा ही जाउची ताहले प्रथमे सेटा को चिन्हट करा जाऊ सरकार नुआ आप आनी बीजेपी सरकार नुआ आप आनी काली लंच होती कांग्रेस गोटे आप आनी कही सारी तबे आपको लगुच आप जन छात्र हिसाब से भावुं आम आम भौणी मान जो मैंने अच्छा आप जरिए आम सुरक्षित रखिपर सेटा तो आगु को देखा जीवो केते दूर होउची केते हमर नियम बाली अछि आईसीसी कमिटी भलिया सौम्यश्री विसिंग प्रति जो अन्याय जो आईसीसी कमिटी करिछि एई आईसीसी कमिटी भलिया जदि परिचालना गुडी रही जीवो या पर ताल तो सुरक्षा मिलवा तो दूर कथा सुरक्षा माने बळ को आहुरी बढ़े सेही ऊपर अधिक तनाघना करिया पे हमर आज भुवनेश्वर रे दाबी थिला हमर एभिबिर दाबी थिला कि प्रशासन हमर सरकार आ प्रति टिके दृष्टि दियंतु जेपरी कौन भौणी प्रति आउपरी कार्यकलाप हम ना ठीक अच्छे आम शेष प्रश्न सहित ये चर्चा को ये रखा ना चर्चा जदि लंबिब बहुत लंबा हम बोली आशा करने प्रसंग में आउ के चर्चा करवा कि शेष प्रश्न सहित आज चर्चा को सारी जे कौन कहे आपण जड़े छात्र हिसाब से गोटे छात्र संगठक हिसाब से आप कौन कहे आमर ओडिशा जो मैंने छात्र छात्री आपन आम माध्यम देखते आप कौन मेसेज देवाक चाहिए शेष में मुझे कहबी आमर भारत वर्ष रे समस्त आमर भाई भौणी समस्त को सम्मान दवा जदि मु 100% सियोर अच्छी यहपरी निम्न धरण कार्यकलाप प्रत्येकटी कॉलेज रे चलची आमर भौणी माने प्रेसराइज हुई निज प्रेसराइज हुई रही जाउछन्ती तो आम एतिकी करवा कि जो कौन सी जगह जदि आमर भौणी कोठी एपरी चापर रहउछन्ती आमे तांको बैक सपोर्ट दवा एपरी जे मधुसंजुका किसी न चलू तमें तनाघना करिया आउ कौन सौम्यश्री भौणी को भली कौन पीड़िता आम आगे समाज में आसपे बहुत बहुत धन्यवाद तो आम सहित थिले खोर्धा जिला छात्र संयोजक से बहुत गुड़े विषय को नहीं आम सहित आलोचना करते सी भी आम अनेक राजनेता सहित यही भितर आम आलोचना करते समस्ते से कथा कहते जदि कौन समस्या आपण जीवन में आसूची तेज समस्या थिले से समस्या भांगी आत्महत्यार चरम पदक्षेप केबे भी नियंतु नहीं निजको दृढ़तार सहित माने असुविधा सहित निजको दृढ़तार सहित सामना करंतु एवं आपण मानकर जो माने पाखापाखी लोक अच्छी आपणकर बैक रे जो माने सपोर्ट देवाक अच्छी आपण सांगसाथी हूँ बा ये छात्र संगठन माने हूँ आपण से सहायता नियंतु एवं आपण अन्याय आपण प्रति होउथबा अन्याय विरुद्ध रे लढ़ंतु खोर्धारू वीडियो जर्नलिस्ट गोपीनाथ नंदी कमल कृष्ण महांती कर्तव्य न्यूज।